अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि परवेज खटक साहब इन हाउस तब्दीली की सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर कहाँ से आई ये भी बताने जा रहा हूँ कि परवेज खटक साहब का नाम इस वक्त मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ये बात बताई थी कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में मतलब वज़ीर आज़म के मुतबादिल की सूरत में 3 नाम सामने आ सकते हैं और वो तीनों नाम जो हैं उसमें परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम दिए जा रहे थे, लेकिन अब परवेज खटक साहब का नाम मोस्ट फेवरेट तस्वुर किया जा रहा है और इस्लामाबाद के सियासी हलकों के अंदर ये बात गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास होगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सरबराही इजलास होगा, उसमें यह फैसला होगा कि वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद किस दिन लानी है और इसके ऊपर क्या बुनियादी पेशरफ्त होगी जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक आएगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि ये फेब के अंदर आ जाएगी या ये जनवरी के लास्ट में आ जाएगी। लेकिन इस तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब अगर गिरते हैं, इमरान खान साहब का इक़्तिदार अगर खत्म होता है तो उसके बाद नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा और उसके लिए परवेज खटक साहब का नाम दिया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ और इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि परवेज खटक साहब जो हैं वो इदारों के बहुत क्लोज भी हैं, उनके बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं, वो उनके ट्रस्टी के तौर पर भी काम करते हैं। तो इसलिए परवेज खटक साहब जो हैं वो उनको मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट तस्वुर किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम बहुत मजबूत था, उसके ऊपर पेशरफ्त हुई, लेकिन वो पेशरफ्त होते होते काम खराब हो गया। वो इसलिए क्योंकि जहांगीर तरीन साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ जो जनूबी पंजाब के अरकान का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ मुतहरिक है और वो तहरीक इंसाफ से बागी हो चुका है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। आप सबको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ था 2018 के इंतखाबात से पहले, जब वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे पंजाब की, तो वो सूबाई असम्बली के एक हल्के से इलेक्शन लड़े और उसी हल्के से जहांगीर तरीन ग्रुप के जो मुतहरिक रहनुमा हैं वो सलमान कुरैशी साहब जो हैं उनके हाथों उनको शिकस्त हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्त हार गए, जिसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए वो कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका नाम वैसे तो बहुत बहुत अच्छा नाम है, बहुत मजबूत नाम है, क्योंकि उनके जो वालिद थे सज्जाद हुसैन कुरैशी मरहूम, वो गवर्नर पंजाब भी रहे, पाकिस्तान के बहुत सीनियर और बड़े मुमताज जो है वो सियासतदान भी तस्वुर किए जाते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम अब इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके नाम की अप्रूवल नहीं हो सकती और उसके ऊपर पार्टी के रहनुमाओं को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो असद उमर साहब जो हैं, असद उमर साहब के नाम के ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं क्योंकि उनसे वजारत ख़जाना नहीं चली, उनसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं चली। तो आप सबको पता है कि जो परफॉर्मेंस थी उनके ओवरऑल जब हुकूमत का आगाज़ था तो उसी हुकूमत के आगाज़ में ही उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सिफर थी। तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कुछ माह बाद कि उनको हटा दिया जाए, जिसके ऊपर उनके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और परवेज खटक साहब जो हैं उनका तो आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के साथ जो क्लैश हुआ कुछ दिन पहले और उन्होंने ये धमकी भी लगाई, तड़ी भी लगाई कि मैं चाहूँ तो आपको वोट ना दूं, और इससे पहले भी वो ये तड़ी लगा चुकी हैं कि मैं चाहूँ तो इस हुकूमत को 1 मिनट में चलता कर दूं, 1 मिनट में रुखसत कर दूं। तो बड़ी परवेज खटक साहब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए थे, बड़ी उन्होंने ज़रूरी बात की और इमरान खान साहब के सामने बैठकर उन्होंने अपना इख्तलाफ राय जो है उसका इजहार किया। अब परवेज खटक साहब को मुतबादिल के तौर पर वज़ीर आज़म के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट उम्मीदवार कंसीडर किया जा रहा है, इसके ऊपर ऑपोजिशन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑपोजिशन को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन के रहनुमाओं से जब बात हुई कुछ सीनियर सहाफ़ियों की तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब के घर रुखसत होने की सूरत में, उनके मतलब वज़ारत उज़्मा से उतरने की सूरत में, अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले में, जब अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में आएगी, वज़ीर आज़म साहब का इक़्तिदार ख़त्म होगा, तो फिर जो है वो नया जो है वो कायदे ऐवान आएगा, वज़ारत उज़्मा के लिए एक नया कैंडिडेट आएगा और वही जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। तो उसके लिए ऑपोजिशन का कहना है कि परवेज खटक साहब के ऊपर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वो ऑपोजिशन इस बात पर तो राज़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे, इमरान खान साहब को उससे पहले फारग किया जाए और उसके बाद इन्हीं की जमात से कोई नया कैंडिडेट वज़ीर आज़म बन जाए, ताकि
کل کو ان کو یہ بہانہ نہ ملے کہ جی ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر جو آپ کو دینے جا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کا, ان کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ان کیس کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی جماعت سے کوئی کینڈیڈیٹ اٹھے اور وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنے, وہ بلکہ خود اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد وہ ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ فوراً نئے انتخابات نہیں ہو سکتے. ایک عبوری سیٹ اپ آئے گا اور وہ عبوری سیٹ اپ پھر کتنے دیر کے لیے بیٹھے گا, یہ بھی بات گردش کر رہی ہے. پھر جو دوسری بات سرکولیٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے سے پہلے صدارتی آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, صدارتی نظام کو پاکستان میں جاری کر سکتے ہیں, پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کو جو ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی دو سوچ اس وقت جو ہے وہ دو سوچیں پائی جا رہی ہیں اسلام آباد کے اندر. سب سے پہلا کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے اور اس کی تحریک کے سلسلے میں اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی طرف جائیں گے اور پھر فریش الیکشنز کی طرف, فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے. لیکن وہ فریش مینڈیٹ تب ممکن ہوگا جب اپوزیشن اس بات پر راضی ہوگی کہ جی نئے انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت ہوں یا اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاریاں مکمل ہوں. دوسری جانب جو دوسری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جی میں کسی طرح پریزیڈنشل سسٹم لے آؤں, پاکستان میں اس کو نافذ کر دوں. اس سے کیا آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے جو رپھڑ پڑے گا, پریزیڈنشل سسٹم ایک بہت ہی متنازع سسٹم ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی ڈیبیٹ کر لیں وہ کم ہے. لیکن وہ جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر اگر دوبارہ سے امپلیمنٹ ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت کا گلا بھی دبایا جائے گا, پاکستان میں ڈیموکریسی کا قتل عام ہوگا, پارلیمانی نظام سسٹم کا قتل عام ہوگا, عدالتی سسٹم کا قتل عام ہوگا اور اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کی تو یہ سوچ پائی جاتی ہے, جبکہ پرویز خٹک صاحب کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا, آنے والے ہفتوں میں دیکھا جائے گا, یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کا جو اقتدار ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرے میں ہے, اور وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اقتدار کو خطرات لاحق ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عدم اعتماد کی تحریک ہی بچا سکتی ہے کہ اگر وہ نہ آئے. کیونکہ ان کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے اداروں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ 1 پیج والی بات نہیں رہی, صفحہ بھی پھٹ گیا, اس کے بعد اختلاف رائے بھی ہو گیا. لیکن اب عمران خان صاحب کا فیوچر میں جو مستقبل میں اب ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار میں رہنا باقی ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا جو فیصلہ ہے وہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا. اور اسی سال عمران خان صاحب کے اقتدار کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں گے یا دیگر وزرائے اعظم کی طرح گھر چلتا ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.